بونجور أعزائي التلاميذ، الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله هو الدرس الثاني لفيكتور إلى ترونسلاسيون. قبل ما ندخلو لهاد ليكزارسيس غادي نركزو على الكور شوية. لي كاركتيرستيك دان فيكتور سوا أ بي سي سوا أ بي دو بوا ديستانغ. دونك لو فيكتور أ بي لو سونس de A vers B, la longueur AB, CA égale B, alors AB est égal à AA. Donc, AA, les vecteurs A est égal à vecteur B, B est égal à vecteur nil. L'égalité de vecteurs AB sont égaux. Donc, ABC et CD sont égaux, on note AB égale vecteur CD. Si AB, le vecteur AB est égal vecteur CD, signifie que la quadrilatère ABC, quadrilatère ABCD, donc ABC est un parallélogramme. Mais تلقاو هاد ABC égale CD donc est un parallélogramme يعني ABC égale BC يعني ABC parallèle CD. الحالة الثالثة غادي نشوفو somme de deux vecteurs. غادي نركزو على الشكل كتر. دونك عندكم ABC D AB AC égale AD. Somme de deux vecteurs. Soit ABC, trois vecteurs non alignés. La somme de deux vecteurs est ABC plus AC égale à R égale à D. AB plus AC égale à D. Donc, AB et AC, ce vecteur est c'est-à-dire AD, tel que ABC est un parallélogramme. A et B, C, D est un parallélogramme. تلقاو هاد الشكل حق هادي خصوصا بالضبط هاد الشكل كتلقاو معاه بزاف. سيتادير دوك ا بي سي اي سي دي ايت ان باراليغرام يعني الوغ ا بي لو فيكتور ا بي بلس فيكتور ا سي تيغال ا دي سيتادير ا بي سي باراليغرام. دابا غادي نركزكم على الشكل نركزكم على ليكزارسيس نخدمو هاد ليكزارسيس. Soit AB et ABCD un triangle rectangle isocèle مساوي الساقين OA et F et un point à l'intérieur des triangles. Soit T la translation, il y a T translation qui transforme en A et F, construire C' et B' images respectivement des poids C et B par translation T.
Question 2. Quelle est la mesure de l'angle FB' justifié? Quelle est la nature du triangle FB', justifié? Soit, soit c'est le cercle circonscrit en triangle ABC. Quel est le centre du cercle et c'est pris l'image du cercle C par la translation. السؤال ديالنا هو construire C', B' image respectivement des poids C et B par translation T. قبل ما نخدموا هاد ليكزيرسي غادي نشوفوا شنو قالنا سوا A B C سوا لو ريبونس هنايا نخدموا soit ABC, triangle rectangle isocèle en A et F, des points à l'extérieur des triangles. ABC, on va dire ce mot-là. A. A B C قلنا ايزوسيل ها هو قال لكم سواء بي سي ترينجل ريكتونجل ايزوسيل او ا ها هو ا مساوي الساقين في ا او اف ان بوان اكستيريور دي تريونجل soit T à la translation qui transforme A et F. Construire C', construire C', B', l'image respective des poids C, C'. هي l'image ديال AF ها هي l'image ديال C هو C prime هي قلنا اف الاكستيريور هي اف هنايا ليماج سي هو سي بريم ليماج سي هو سي بريم والليماج بي هو بي بريم قلنا ا بي سي ايزوسيل متساوي الساقين هما يعني ا بي تيقالا ا سي هو السؤال اللي وصل قال لكم شنو قال لكم هنايا soit ABC triangle isocèle en A en F un point extérieur هي extérieur donc عندكم C c'est l'image de C prime c'est l'image C prime ou B l'image B prime السؤال الزوج شنو قالنا هنايا quelle est la mesure de l'angle FB prime C F B prime C prime Donc on a F B prime C prime ah y a F B prime C prime sur l'image les images sur les images
des poids B, C par translation T. Donc, F, B', C' égale à B, C'. Car la translation conserve les mesures des angles. السؤال ديالنا شنو قالنا quelle est la mesure de l'angle FB'. donc هاي عند كل image هي F A هي F و C و B هي B'. donc on a F', B', C' sous les images respectives des poids A, des poids B et C' par translation. Donc F, B' égale à ABC, car la translation conserve les mesures des angles. Donc, or, ABC égale 45 degrés, car triangle ABC est rectangle isocèle. Il n'a qu'un rectangle isocèle, donc F, B', C' égale 45. السؤال الزوج ساليناه. نشوفو السؤال الثالث شنو قالنا. Quelle est la nature de triangle FB', justifie. Les points F, B' et C sous l'image, sous les images respectives des points A, B et C par translation T. Donc, FB' égale AB et FC' égale AC et B', C' égale BC. Car ملي كتلقاو لنا F' égale à B, FC' est égal à C, et B', c'est égal à BC, les images. Car la translation conserve les distances. كتحافظ على المسافة. De plus, donc, CFB' égale CAB égale 90 degrés. Car la translation conserve
les mesures des angles. Donc, AB égale AC. Alors, FB' égale FC'. De le triangle FB'C' est rectangle isocèle en F. غادي نشوفو السؤال التالي هو سواء si le cercle circonscrit le triangle ABC, quel est le centre de cercle C après l'image de cercle C par translation T. Le triangle ABC est rectangle OA. قائم الزاوية في A. Donc le cercle C pour diamètre, A pour diamètre, BC القطر ديالها هو BC. Comme les images respectives des points B et C par T, par translation T, sont B' et C'. Alors, C' pour diamètre B', C'. Donc, je n'ai l'image de ABC, qu'on a respectivement des B et BC. Donc, alors, AB', BC est égal. Et le cercle C, le diamètre BC, le cercle C', le diamètre C'. L'image BC'. Son centre est donc le milieu de diamètre BC'. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الترانزلاسيون. ركزوا على الشكل لحقاش ميعطيوش في ليكزامان يركزوا كلشي بزاف يلاه كيعطيو على دو بوا خاطر ما يديروهاش كاع. هاد الدرس تقريبا عليه دو بوا ولا ما كيركزوش عليه بزاف. نتمنى تفهمتوا هادشي. حاولوا تبارطاجيو مع الاسيغ ديالكم. ما فهمتوش شي حاجه كتبوا في الكومونتير، ديروا لايك. الله يوفق. باش نشوفوا الدرس الجاي ان شاء الله هو روبير دو لو بلون. هذا بالضبط هذا اللي كتحط بزاف، هاد لو روبير دو لو بلون وليكواسيون ايكواسيون. غادي نركزكم الدرس الجاي ان شاء الله على لو روبير دو لو بلون. هذا كتحط بزاف في ليكزامان. والله يوفق.